Hello mga boss, di ana pug ko. Naglatagaw na pug ko diri dapita sa layong dapit sa Southern Liti. Namunit mi og bituon. Pagkadaghang bituon sa among giadtuan. Mao nga amo lang gipamili. Arang ka virgin pa kaayo ang sitwasyon kay wala gyud nanguha diri na aron himuon og haplas. Mao nga nakahunahon ako maghimo og haplas ni ani kay wala man gyud mohimo. Ato na lamang sagulan og extra oras aron makahimo punta kay mayo na laman ang makatabang ta sa mga tawo manginahanglan og haplas. Mao ni ron kauban ang akong best friend o na among ibutang sa sako nya mura mag nabitin man ang among sako. Mao nga kargado og reklamo ng akong kauban. Reklamo siya kay gamay lang among sakong nadala pero first time pa man pwede pa man may mobalik. Pirsa ba? Na, sige, okay na. Kahuna-huna mig amo na lang panitan kay para dili bugatan ahon sa sako kay puro bunot man mga amo na lang gipanitan para kadtong liso na lamang ubuto ang among madala ug madala na ako sa among area ug ako nang pagalutuon. So amo ning ginahinayan og bunot kuan lang kanang lisod lang bunton kay dangog kay tungod kay uwan-uwan man lagi mao nga lisod kayo bunutan pero nahuman ra pod namo gamay rang among gikuha pero perting kapuya pod sa among unahuna oy ug unsa ko namo pagplastar kay first time pa man lagi mao nga diri lingaw-lingaw na lang may istorya sa paduwa ta niya na lumbang bunot pwede ba no suwatag sinako niya ni o lumba ay dito basta kay udaog ngalan ko hubag ko ni tudlo piso kada bunot ug sa dihang nahuman na namo og tiwas og bunot ako nang gibutang sa akong motor og syempre gutom na kayo nanapos sa me timing pod kay katong among giadtuan may tapos di libre paniod daw dahon og unsa na punuan sa saging mo nay pinakalami nga plato nga ika-serve sa mga bisita. Pakapalan na laman lagig mukha kaabot na dito kay ang iyang tiya mo ay nagtapos igsuon sa iyang nanay mo nga tuwa na apil kog ngadto lami nga duning pagkaon nga naa sa saging gibutang kay kanang pagtakos arang kanindot kayo daghan kayo murag 2 servings unya palit pod mi og Pepsi katong dapit sa silingan kay naay bugnaw dito haya-haya kayo ting haya-haya ginabuhi kay simple ra pero sulit wala damha nga makakaunta og makainom og Pepsi nga bugnaw kating haya-haya gyud naa pagajoy litson kalamay kayo mga mas lami ka doon ng dagang kang amigo lagbas-lagbas kag bisag asa way kontra puro grasya bisan estranghero lang ko salamat sa nagpatapos tigbalay salamat kaayo ninyo wala man ko kaila pero dako kong pasalamat kay nalibre kog paniudto ug sa dihang ni uli nami nagbawon pud mi para sa anak ni Arman so mo na nami sa ilang balay relax mode katawa na mo ni ron ni istorya on relax mode babay na ta, babay na. busog na. Pero ako, wala pa ko nahuman. Kay muli sa balay, ako nang ginahinayan o chemo o kung saan ahon ni pagplastar. Testing sa laman ni ako. Testing kani ako nang gihiwa-hiwa tong bituon nga liso para muhumok siya og dali ra siya i-blender kay dili na ko mo banggod pa dili na uso nang mobanggod ron diretso blender kanang makapalit ka og hyperbolic nga blender paspas na siya kasaran nimong agi tugmok ka tanan labaw pa na sa blender mao na akong mga sekreto pag magpino ko mao na gutangan ako na og mineral oil carrier oil sagula na siya og wintergreen menthol crystal, orange oil, peppermint oil. So mana nagbukal na siya. Ug naa ka dire makita gud nimo nga nagbukal siya nga arang ka menthol kayo ang ginhawa. So ako lang na siyang gipa golden brown, dili gud ingon og golden brown na todo. Igo lang kay wala mi pud nang sunog kay mamilit pud nang baho nga sunog sa carrier oil. So, kinahanglan ug mohimo jud ka og haplas. Igo-igo ra gud na mo padong nag-brown likay na gadot kana giahon na nahon na pero ang akong gigamit dili ko mo gamit og mga aluminum o iron cast surgical stainless ang akong gamiton kay para way panos sa atong haplas
ug gamitan nato na siya og pino nga silk screen. So diha kana siya nagsagulan na siya sa panyawan og bituon nga duga. So kana nagdrawing pug ko taod-taod, paspas man ta, graphic designer man ta sa unang panahon. Nag-retire na lang ta kay hinay naman ang atong mata, pero nagyapon tay gagmay nga kaalam parte niani. So tipid kung naa kay kagalingon nga printer na pigment ink kanang dili bitaw mabasa sa tubig ug mukurambuso ng ijang color. So waay cutter gunting lang kay anad na ta niya ng paggunting na tinuliray. Karon ako na nang gipapilit, ngit naman ang among balay, nagabihan naman lagi ko. So hinay na atong pangagpas sa pagpapilit. So hinay lang. At least testing raman testing. Dili pa gud ni ingon og tinuod na testing lang ni. Karon ato nang ipanghatag puhon sa mga atong mga amigo, atong ipatesting o correct ba ang pagkahimo sa pagtimpla. Kay siyempre makatabang mga dudta niani puhon-puhon og makamasib na ta na paghimo ni ani. So mao na siya og daghang salamat, puhon na pod. Comment down below lang sa mga wa naon na antiguan o kakuwangan. Thank you og bye-bye.